your dissertation lah. Yeah, theory and literature review. Okay, this is your learning outcomes, and you can understand what is a literature review and how do you want to identify the sources of the literature, then how to conduct literature review, and then you need to distinguish between references and bibliography and in-text citation. Actually dia tak sebut dekat sini. Patutnya kena ada juga, kena inform dengan you what is the meaning of the in-text citations. In-text citation, okay. And identify the importance of proper referencing. Okay, content ada tak di sini disebut? Tak ada ya. Okay, so we will cover for introduction, what is actually the literature review itself, and the purpose of literature review, the information, characteristic, strategy to identify related literature, and how to write a literature, dan juga akhirnya component of literature, then referencing, and the most important is actually plagiarism. Okay, plagiarism ini biasanya dapat detect dengan software. Katalah you boleh inform dengan your supervisor. Tak adalah saya tak tipu pun, saya ambil sikit, saya paraphrase dan sebagainya kan. Okay, but that all the lecturers ataupun your supervisor need to use Turnitin. Okay, so that software will identify sama ada you plagiarism, you copy paste direct ataupun you paraphrase. Dia akan ada lah. Kalau dia punya similarity, percentage similarity of you punya dissertation about more than 30%, so it could be a problem for you. It should be less than 30%. Similarity tu kena kurang daripada 30%. Hasil daripada you masukkan dia punya file dalam Turnitin tu, dia akan keluarkan percentage kesamaan. Ya. Jadi janganlah you biasakan copy paste daripada artikel terus masuk dalam you punya chapter 2, especially for chapter 2 and chapter 3. Okay, and also a little bit about the chapter 1, because yang ini memang you akan ambil daripada previous literature. So bila you ambil, you copy paste, terus letak aja, then jadikan you punya dissertation, it could be 100% similarity, habis semua. Even kalau 70-80% pun is not acceptable, because the requirement should be less than 30%. Okay, this is a plagiarism. It's important. Okay, and introduction, essential stage in conducting research is among average 20-25% of dissertation content. Okay, so chapter 1, part of chapter 1 tu akan ada literature dalam tu. Okay, bila you cerita pasal research background, okay, and then dia akan ada part of, and then the most is in literature review chapters, chapter 2. So dalam chapter 2 tu nanti semuanya adalah artikel-artikel sahaja yang akan you masukkan di dalam chapter 2. So tu dia kata tadi, some cases is may require up to 50% of the dissertation content. Depends kepada kita punya jenis kajian. Ada yang membuat literature review sampai 2 chapter. Tapi you punya undergraduate tak perlu dah buat sampai 2 chapter, cukup untuk 1 chapter as long as cover your variables. Yeah, cukup enough with the variables, either than independent variables ataupun dependent variables. So it's enough 1 chapter for your literature review. Okay. Involve banyak ni gambar ni, sekejap saya buang sikit. Okay, involve reading and appraising what other people have written about your subject area. Okay, you baca, you tulis semula apa yang ditulis oleh paper tersebut. Jadikan you punya chapter. The next, number 5, slide 5, theory. What is the different theory and literatures? Okay, theory and literature are the result of the previous research projects. Okay, ada juga paper you tengok dia mention, ada paper yang mention tentang teori, ada yang mention sebut literature. Okay, what's the difference?
Theory establish principle and laws which have been found to hold. Example, social learning theory. Okay, jadi dalam artikel tu you tengok membincangkan tentang teori-teori yang sedia ada, and dalam paper tu juga nanti akan ada, at the end of tu dia akan menyatakan this is my theory. Something new teori. So itu adalah kategori teori kategori teori literature lah. Teori previous study, okay? And the literature concern findings from which have not attained the status of theory. Often represents findings from research into particular application of theory. Dia menceritakan balik semula tentang teori-teori tersebut dan it's considered as literature. Okay. Okay, what is a literature review? Systematic method for, okay, a systematic method for identifying, evaluating and interpreting the work produced by researchers, scholars or practitioners. Okay. Systematic ni maksudnya you kena bukan main tulis-tulis je lah. Ambil, kalau ada 10 you ambil artikel A, artikel B, kau suka je main masuk, tak. Systematic ni maksudnya you akan buat table. Sebab tu dalam you punya assignment number 2 tu you ada satu practice yang you kena buat table literature review. So based on literature review table tu barulah you boleh susun ayat atau buatkan sub-chapter di dalam chapter 2. Chapter literature review. Itu maksud systematic. Okay. Untuk identify apa sajalah variables yang you perlukan. Contoh kalau you mengkaji tentang faktor-faktor kelewatan payment. So you punya variables to identify from the 20 articles related to faktor kelewatan payment. Tu identify dia. And hasil daripada situ you akan buat review ataupun disebut sebagai evaluating. You review. Daripada table tu you tengok, okay, ada daripada 20 artikel 10 menyatakan bahawa klien punca utama kepada kelewatan. Manakala lagi 5 adalah kerana government project. Government project jadi punca kepada kelewatan. Lagi 5 kajian mereka menyatakan bahawa bankruptcy. Contoh klien developer bankruptcy. Contoh. Jadi ada 3 factors yang utama di mana 5 disebabkan oleh klien yang saja-saja bayar lambat. Ada satu grup ni 3 menyatakan bahawa apa tadi saya kata yang kedua tadi? Yang kedua saya pun dah lupa dah. Government project, ya, maksud punca-punca sebab involved dengan government project memang lambat dapat payment. Yang ketiga ialah developer yang bankruptcy. So dia ada 3 factors utama di situ. Itulah dia punya evaluating tu, you dapat 3 factors tu. Evaluate. And then you interpret dalam you punya penulisan. You cerita, you buat ayat you sendiri, paraphrase ayat you. Paraphrase ayat sedia ada. Interpreting, and then this is we call as a literature review. Okay. Synthesis ni lebih kurang samalah macam interpreting. Interpretation and synthesis. Maksudnya you dapat contoh you dapat 10 factors. Daripada 10 factors tu you identify sebenarnya mereka berada dalam kelompok yang sama dan cuma ada 5 saja kelompok tersebut. So you synthesizekan benda tu jadi 5 je. Itu maksud interpretation and synthesize. Reviewing the literature. Essential to acquaint yourself. Saya tak tahu lah betul ke tak saya punya pronunciation ni. Okay, yourself with the available body of knowledge in your area of interest. Okay, time consuming, memang time consuming buat literature review. That's why lah you kena start daripada sekarang. Kalau katakan you nak fokus proposal, so you start daripada sekarang, dapatkan banyak artikel yang berkaitan dan buat dalam bentuk table. Okay, supaya you tak hilang daripada landasan
untuk you buat berkaitan dengan you punya tajuk. Okay, purpose of literature review, bring clarity and focus for your research problem. Okay, so literature review helps to understand the subject area better. This help to conceptualize your research proposal clearly and precisely. Okay, so we call as a conceptualize. So kalau katakan apa nama ni, you boleh buat konsep. Contoh you ada 10 macam tadi saya kata, you jumpa 10 artikel, 10 factors. Daripada 10 factors tu you come out with pecah-pecahkan dapat 5 faktor utama. Lepas 10 tadi you dah pecahkan jadi 5 dan you buat dalam bentuk yang macam-macam. Isi diagram ini, buat bulat kat sini, keluar arrow sebagainya kan. Yang itu disebut sebagai conceptual lines of your proposal. So you punya variables tu you buat dalam bentuk diagram. Konsepkan dia. Okay, boleh buat macam tu ya, dalam bentuk synthesize tadilah. And improve your methodology, it will help you to improve your methodology. Your maksudnya you dah dapat identify you punya proposal, you punya variables, okay, daripada 10 jadi 5 and then you develop you punya questionnaire tu, it will help you to improve your methodology lah. Kan? Ya. Broaden your knowledge based on your research area. Okay, so maksudnya daripada scope you tahu pasal delay of payment, okay. So daripada delay of payment tu you akan nampak pula punca kepada delay of payment tadi. Dibesarkan dia punya scope, ni nampak lagi okay. Daripada delay of payment tu you tahu pula punca ni daripada siapa. Kontraktor, delay of payment disebabkan oleh klien, delay of payment disebabkan oleh type of project, delay of payment disebabkan oleh bankruptcy dan sebagainya. So you nampak dia lebih meluas dan lebih mendalam ya tentang apa yang you nak kaji. Contextualize, sama maksud saya tadi. Contextualize your findings. You akan lebih nampak clear ya. Apa yang you dapatkan daripada awal tu secara overall and then you synthesize kan supaya benda tu nampak lebih fokus. Okay, procedure for reviewing the literature. Pertamanya, search for existing literature in your area. Okay, you ambil daripada buku boleh, daripada journals boleh, magazine, conference, proceeding. Okay, so maksudnya apa? Bila literature review, not limited. Maksudnya you can get from books, you can get from journals, you can get from magazine, you can get from newspapers as well as your literature review. Tak ada masalah. And also conference and also the proceeding, okay, semua boleh, report, semua boleh dimasukkan dalam literature review. Okay. Second one, review the literature selected and then bila you dah dapat tu you kena review. Bila review tu macam mana cara? First kali ialah buat table lah. Itu yang paling mudah untuk you. Okay, buat table. Then develop theoretical ataupun conceptual framework. C&D ni boleh atau not necessary you kena prepare dua-dua. Kalau undergraduate ni sebaik-baiknya gunakan conceptual framework, jangan guna theoretical framework. Sebab dia based on teori-teori yang previous theory, you need to understand what is the previous theoretical. So better you buat conceptual. Conceptual ni dia boleh develop by your own. Mana-mana you nak buat shape macam mana, nak tambah bulat, nak tambah part segi, you boleh create by your own. Tapi kalau theoretical tak boleh because you kena based on previous theory. Macam contohnya kalau you nak buat pasal motivation, you nak mengkaji tentang teori, you kena ambil tahu tentang teori Maslow. You tak boleh ubah teori Maslow tu. Shape dia macam mana, apa bentuk dia, apa semua you kena follow as exactly. Itu theoretical framework. Tapi kalau you buat conceptual, you boleh bentukkan macam-macam. Okay? Macam you nak bentuk motivation. Motivation disebabkan oleh orang. Motivation disebabkan oleh kewangan. You boleh buat sendiri diagram tu. Tu konsep. Information to review. Theoretical yang ni saya tak share lagi dengan you all because tadi saya punya kelas classroom, Google Classroom saya stuck. Nanti after this saya akan share.
Okay, theoretical and conceptual concept ni how to review, information to review. Okay, based on theoretical ataupun conceptual concept. Okay, identification of independent and dependent variables. Itu tadi kalau you buat table, you akan dapat dia punya factors, you akan dapat challenges. Okay, yang mana you nak ke arah your research lah. Okay, you identify that the sources, okay, causes, macam-macam boleh pada independent dan juga dependent variables. Okay, measure and operate, maksudnya you buatlah dalam bentuk tu and then you analyse kan, okay, in terms of definitions and select appropriate research technique, sampling strategy, statistical technique, finding, conclusion and similar study. Yang ni ada apa-apa tak nak tanya kau, ada yang tak faham? Tak ada? Tak ada. Okay, next. Characteristic of a good literature review. Ni dah ada highlight satu je. Critical. Critically written. Okay. So bila you tengok concise word, yang rasa tak betul lah dia punya spelling. Okay, critically discuss ataupun written in your chapter 2. Okay. Cuba you tengok dalam artikel. Bahagian literature review bagi setiap artikel. Tengok macam mana dia tulis. Macam mana authors tu tulis. Kalau you ada artikel depan you, cuba you buka tengok. Bagaimana cara tulisan yang dikatakan sebagai critical. Tengok dia punya subtopik literature review ataupun dia ada tajuk dia selepas introduction, dia mesti ada another topic. Subtopik. So yang another subtopik itu adalah literature review dia. Ada. Tengok cara dia tulis. Apa dia tulis? Bagaimana dia tulis? Sangat detail. Tengok olahan ayat. Cuba bagi contoh satu paragraf. First ni mesti ada contoh according to Ali, according to siapa-siapa author, betul? Stated, kan? Stated ke, found ke, something that is you kena mention writtenly, critically style. You kena cakap. And then kalau ada 5 yang bercakap benda yang sama, apa yang you kena kata? 5 yang sama. Apa yang you kena kata kat situ? Tengok contoh apa dia cakap. Itu citation. I mean that ayat yang dia akan nyatakan di situ. Okay, contohnya macam 5 menyatakan bahawa, okay, 5 author ni lah, maksudnya 5 author menyatakan bahawa ni bukan satu kajian. Bukan et al tu adalah satu paper saja, et al. Tapi ini ada 5 paper berbeza, bercakap benda yang sama. Finding yang sama. Yang itu sebenarnya you kena cakap dalam tu according to previous research from contoh siapa sebut nama 5 artikel di situ menyatakan memang delay project mengganggu kepada progress of work. Itu adalah disebut secara critical. Okay? Right. The insight should duration and completeness of the review of the literature, maksudnya kena complete lah. Okay, mere listing the article which have been read with a summary of their main points is not sufficient. Critic, drawing out issues and arguments, setting alternative view against each other. Okay, maksudnya against each other itu maksudnya kalau you ada 5 you ada 5 artikel, 3 bercakap lain, 2 lagi bercakap benda lain. So you kena highlightkan dalam you punya literature review kenapa mereka bercakap perkara yang berbeza padahal topik yang sama, contohlah. So you kena mention dalam you punya literature review. Okay, complete review provides framework to answer important question. Review take task that takes through the development of ideas. I don't want to ni terlalu teori sangat lah.
Okay, source of literature. Ini semua orang tahu dah. Maksudnya you buka library, you pergilah kepada bahagian apa nama ni, jenis scholarly articles. So that mean from journals, Scopus journals ke apa ke kan, yang keluar dalam Scopus ke apa, itu disebut sebagai scholarly articles. Scholarly articles ni ada dua jenis, sama ada dia kategori conceptual paper ataupun research paper tadi. Okay, can be both. But remember that for your problem statement should be research paper only, research article only for your research problem. But for literature review, boleh guna banyak tadi. Ya. Okay, books. Okay, books termasuklah you punya dissertation. If you refer to the dissertation previous senior, yes, Diana. Blog untuk literature review. Boleh? Tapi bukan sebahagian daripada review secara kritikal lah. Maybe boleh untuk support you punya penulisan saja. Faham ke tak? Yes. Okay. Sebab dalam you punya table tu, table yang you kena buat tu, blog tak boleh masuk. Contoh, saya bagi contoh senang. Katakan you cari factors contribute kepada delay kan. Kalau dalam blog tu ada disebut factors juga, you masukkan dalam table, you jadikan sebahagian you punya variable, tak boleh. Ya, itu je tak boleh. Tapi buku boleh. Buku boleh sebab buku dia penghasilan secara scholarly juga. Tak boleh. Okay, Okay, then ni books termasuklah thesis dan juga dissertation. Okay, apa beza thesis and dissertation ataupun final project? Thesis ini dia punya research dia thorough, maksudnya lebih mendalam, so they can consider sebagai thesis. Selalunya master dengan PhD disebut sebagai thesis. But you punya undergraduate biasanya disebut sebagai final project ataupun dissertation. Tapi ada juga unsur-unsur research, bukan tak ada, ya, ada. Okay, next. UiTM online research. Online search. Ini yang library lah, you buka masuk je library kita PTAR tu. So macam-macam you boleh dapat online articles, research boleh dapat. You all dapat artikel daripada mana? Google Scholar. Kenapa tak guna library punya? Library bermacam-macam journal you boleh dapatkan, full paper, research paper. You boleh masuk gunakan kelebihan yang ada ni lah. Okay. Level of sources, general, secondary and primary. Okay, ini contoh yang tadi yang apa Liana tanya saya tadi lah. Okay, general provide an overview of the topic, provide leads to where more information can be found. Dia tak boleh jadi macam secondary dan juga primary. Okay, so maksudnya yang you boleh masukkan dalam table secondary and primary je. Yang general ni untuk support saja. Contohnya seperti newspaper, okay, popular, predict dan magazine and extra termasuk blog dan sebagainya tu semua ada dalam kategori general. Okay. Okay, step untuk review literature. Step 1, identify topic. Step 2, identify database. Okay, pertamanya tadi awal-awal you dah buat preliminary study kan. You dah ada tajuk, you dah ada aim, you dah ada objektif. And then you akan mencari artikel yang lebih banyak ya sebab you dah ada develop dia punya tadi kan apa research area you. Seterusnya macam mana nak cari, you pun akan pergi ke library. Okay. Ambil segala database yang ada, software-software yang berkaitan untuk mudah you dapatkan artikel. Okay, then seterusnya you pun start lah buat searching. Okay, searching ikut keywords ke, guna keywords ke apa ke kan, masuk kalau cerita pasal motivation, so you just put as a motivation. Jangan pula pergi letak as tajuk you.
motivation, improvement in contractors company. Banyak kan? You patutnya kena letak motivation, tanda. Lepas tu buat keyword and company contractors. Buat dan tu dia akan keluar lagi banyak daripada you listkan dalam bentuk satu tajuk. Dia punya, bila you letak tajuk searching tu satu tajuk saja, dia akan keluar limitation punya research previous research. But if you use the keywords, lagi banyak akan keluar artikel. Okay. Seterusnya, step yang keempat, identify source and primary as a primary or secondary. Yang tadilah. Okay, so untuk primary, kategori biasanya dalam jurnal lah. Jurnal research paper. Selalu digunakan sebagai primary untuk you masukkan dalam you punya table. Kalau yang secondary tadi, termasuklah apa nama, thesis, buku. Okay, and then conference paper, conceptual paper. Maybe it could be your secondary sources. Step 5, you analyze, summarize and also all the primary sources, make it in table. Okay, make it in table, the point-point penting you masukkan dan akhir sekali barulah you buat penulisan ya untuk literature. Ini step dia. Okay, tips to review the literature. Okay, yang ini you can read from this one saya tak perlu nak explain satu-satu. Teruskan information to review. When analyzing paper, take notes as you read through each paper. Dah. Yang ini yang buat mengantuk sangat ni, nak baca satu-satu sebab kita tak faham. Saya bukan nak kata you all, saya pun sama menghadapi sama tempuh macam you all juga. Apa dia cerita ni weh, aku tak faham lah. Lala letak sebelah tidur. Kan? So dia akan jadi macam tu. Tapi kalau tak faham tu you kena keluarkan point dia. Saya biasanya artikel ni saya akan mulakan pembacaan saya melalui abstract. Saya tengok abstract dulu. Sebab abstract itu dia merangkumi detail of that paper lah. Ringkasan kepada paper tersebut. Jadi saya tahu paper ni sebenarnya bercakap tentang apa. So bila saya baca pada abstract tu, baru saya pergi, okay ada kaitan. And then saya akan pergi kepada bahagian analisis data dia. Discussion. Itulah dia. Yang itu saja sebenarnya literature. You tak perlu pun fikir, tengok, baca dia punya literature review panjang-panjang lebar, background of research dia apa semua tu tak perlu. You baca dia punya abstract and then ada relate dengan you punya tajuk, memang ada kaitan. Okay, and then terus pergi kepada bahagian analisis. This is one of the strategy lah untuk elakkan mengantuk dan ketidakfahaman kepada artikel tersebut. Okay. Boleh? Ada soalan? Tak ada? Okey. Ya, Liana? Tak ada ya? Yep. Bukan. Dah tulis kat dalam tu, it become 5. Maksudnya kena ada kaitan dengan yang 3 tu juga. Tambah lagi 2. Dia berkaitan dengan dalam assignment tu ada mention, you kena ambil related topic dengan yang previous one. So that means kan you ada 5 artikel, then you akan masukkan dalam table. Okay, so they relate ya. A good literature review is an argument and that is more purposeful than a simple review of relevant literature. Maksudnya you kena ada argument tadilah. Argument maksudnya previous one ni belum tentu betul apa semua. You rasa you punya research ni akan lebih mudah untuk difahami dari aspek of Malaysian scope. Contohlah kan. So you kena cakap yang macam tu dalam you punya literature review. Okay. Saya terus pergi kepada yang ini, assembling the review. Okay, so yang ini I don't know that the table tu sama tak dengan table dalam homework tu, dalam you punya assignment. Tak sama Okay, you kena buat table ni tau. Table ini kalau you tengok di section, nampak? This is factors ataupun disebut sebagai critical success factors. This is integrated, ini adalah dia punya variables.
variables daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 artikel. So one day maksudnya you akan buat, dia ada 5 sini. 1, 2, 3, 4, 5 researcher. Point ini akan keluar hasil daripada 5 researcher ni. Okay, so you akan dapat, kalau you buat pasal critical success factors, this is a critical success factors yang disebut berkaitan dengan integrated technical infrastructure daripada author pertama, author kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Maksudnya yang kosong ni tak ada, dia tak mention langsung. So you just tick. Yang ini adalah summary of the review, literature review. Okay, salah satu contoh table yang you kena buat yang will help you to develop your questionnaire. Hujung ni kan kalau boleh you tambah satu lagi disebut sebagai frequency. Total of this one. Contoh yang ini. Integrated Technical Infrastructure Scheduling, ada berapa author yang sebut perkara yang sama, point yang sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 artikel. 10 frekuensi. Hujung sekali jumlah lah. Frekuensi tu jumlah. Jumlah 10. Daripada sini nanti, you boleh tengok yang mana yang paling banyak dia punya variables yang sama. So yang itu adalah dikira sebagai variables yang paling top lah. Yang you kena guna letakkan dia nombor pertama. Discuss pun tu sebagai nombor yang pertama. Okay. So saya stop sini dulu. Nanti saya share dengan you all. This slide I want you read and then minggu depan kita sambung lagi. Saya habiskan yang ini dan sambung lagi dengan the next slide lah, iaitu minggu depan dah cuti. Okay. So baca